no kwasempa se wodi duaboba no weapon prayer center international dia ene ne de yesofo prophet Dr. Emmanuel Frankama wotenete oba ono ankasa timi hunu se eyeduabo no yabo se yabo dua na ade be mo wukura na wode ba prophet anim na prophet say e ka kire se obeje odi a ene eyete obeda ne dua no amonya hoto enipa bebre na yenimu ma ya dan wo mudua asesi a wo mankasa eye wo madwuma eye wo bibia omo enam ekoba enyina obi ba na duabo no yabo no dua obedane amo nipa no kwafa no ho edi akono baabi na ubisa me asa na tie odofo se wati se yabo dua mpo na wo bubu ho na dua na nyawa na nso na nyawo na wontimi sori wontimi nyawo hwe sabi kafra wo fa hye sede na kakra wontimi ba no weapon prayer center na wo be pie nyame akọ ani prophet Dr. Emmanuel Frankama the whole kwabre ya se man ba ko wo be pie ni mu an diabo ya bo bie nso bie diabo dua bia nyame be fa na ko aso ama wanya ogie kese afiri won minimum baby no all power almost be 15 good years emna wo ba nyame akọ ananyase no nyame fa na ko aso egie no efo woni hawa wo mu anamane wo mu so ba no weapon prayer center international nyame bejewo efisi nyame wo anwanwade bebra wo de fa na ko aso ye minimum bia wontimi na almost 15 good years odofo 15 good years 15 good years but met my friend bad years tie na emla dua na adwunu midnight obia kana mi aguso obia da no mai no kwade na ni gusu sa ontimi na we china sofu be no onye dey onkone ni mitimi mbodin obepie prophet Dr. Emmanuel Frank amu ani me papa prophet Dr. Emmanuel Frank amu a ya de ne ba office dem a ye interview ye bompa ye ma no do oyi so na ni so na sum was okoye ne sabi aso akonum volume adan otimi die sister odofo efiri okono papa no da bia wada wabedi adanse ahyenyame die numonyam help ye da woso amanye bia da woso dia yankwana na bia no so wo ba no weapon prayer center international nyame ebefa so agyo mesa ko prophet doctor prophetess wo na masani na twetwe nkomo prophetess say obi was spiritual marriage ya eno so no otimi ba prophet Dr. Emmanuel Frankama wa na epa chai ebre na nyame na mso aye sense sa spiritual marriage no nipa bebre na omoba nyame na nakoa prophet so eyema no nti so odofo say wo dey say problem wo bia entina se say dem di ka kan first no nyame na nakoa so ye niam akese bebre se de nyame na nakoa so ye kwaya edi na chino ya na say ye mama e bro adwene nti ase so ni say o ti wo ne so sa haw ne bi da so a e ma obi me kan kire e be woti ne fi ne ko ye tu ho na mo ba bia wo bia da tu na mo bla na nse de nyame se wo sisi rakoa no e wa wi eble na je wo na koa ye no na minim se o san fa wo hankoda nyame na nakoa so be ma asumdue no oje aye odia enti mesre se o tie kan entena se kura tu na mo sisi ya na bla nyame be ye wo ho sankyerani tu na mo sisi ya na bra na nyame be ye wo ho sankyerani tie se o was spiritual marriage ya mekanfo dia dance am say bra be pie ma kontri program wo ba wo de wo si kwan no ho a wo so pe no weapon prayer center akodie bia na otie nyini ye akodie biara eni ho na wo be pie da diem a the higher spiritual marriage e da wo nyame be fa na ko aso ayi sa spiritual marriage ni nyina ye dai afu so nyame ye enoma bebre na adanse die bebre na e koso da diem a minimo obi anama no wata ene ne wo awale apam ye spiritual marriage na ekwan ye nyame fa so yi na di kire ne difo na e wanwa etimi se o how bi e da wo so wamane bi e da wo so yare bi e da wo so no bra se ye sunsun HIV bi ni atama wo nyame oba na ko be fa ne so ama wadanse de kese meko eye ye pastor Stephen Osei Kwame Nchen prophet say obi wo yare bi te say HIV AIDS ana say hepatitis eno so obetimi dia ba ya papa prophet Dr. Emmanuel Frank amwe enimu ana yo so for eno kure obetimi dia ba isan se sa HIV AIDS no yare bia nipa sunsum yetimi toma obi so timi konya no wo baabi e wo enam unya sa yare na wo de ba prophet ho a onu ankasa ebebo mpaya mo ama yare na yede akọ obi won so a wakọ hospital ni aka kire se wo HIV
enti ebasa wo hu ba bi wo de befa na mom se onyamba prophet ho a na prophet bompa ye ba na osan kono ko check bio a na eni ho bio diabetes ye yare agodo ene atu atese wo wiase amansa nyina obi o ho na sa yare na e wo no so pa but onya de ba prophet ho na wo bompa ye ma no se kona ko check ya obekọ ko check ye no na eni ho bio e se so timu se nyame nam ne so ye anwanwade akase ye pa enti obi a wo sa yare ni bi wo is another diabetes na yare different bia wo de fabra wonya duru mampontene na wo busa duru mampontene station wo a wo mo ni so hwe won sa right ya ye sambo kase si wo telephone number was why you not to make friends sa telephone number make 0248 411 aye prophet number wo fra ba bia wo bia no obeje so no wa kire wo kwan no ba wonya beduru ha wo hawo no te se de yare no te se de amena wo te se de a wo beduru wo pa etu obetwa so wo beduru a etu obetwa odofo ade ba ko de ne se no weapon prayer center ya papa prophet Dr. Emmanuel Frank Amwa one na asofo ye nyina ye nkyere ye ho oba asofo ye adwuma wo dandua mu ne prophet Dr. Emmanuel Frank Amwa ye bibia ye simple dandua ma de won aye charge oba ye free ba ni nyina se oba first kakra to nsem na wo de abebo afode amanya popon prophetess yes there was special oil bi ho na sa special oil na ma mi bi di adanse se oda wo no okra ebe to ne mpaso na petra a no okra no otam no se no oil esi natifi otam oil no gu okra no so na ade chi okra na hia ye tuntuntuntum otam okra ni be dandua ma de be kira ma se nyina mama se ni mu ede o mani ni se na obesi aka bibia fa me ba chaw sams aye no kre na ye wa so dem ha na maame no beto sa awere no koyi na wire no de koyi no de nyame nam no so ye no se wo hia sa wire na nke bia kada no okra ni kunu enso nyame nam sa wire no so bla maame no okra ne ba maame no so no maame ne de wo ino enu gu okra no so ma okra ni wi maame ne be gina di adanse ma nipa nyina hu nti odofo se wotin se ya enya atro no kra pa atro do de okra no be di adanse enti se na wotin se ye nka meslo se tu na mobla no weapon prayer center na wo ba wo ha wo practice se die ya nim se nyame na nakoa so sansa sa wo yere so wo podi no wo na ne ya nyema eye senchene akese pa eye senchene akese pa o abiyeble no enti sa wo te no weapon ka odofo entina se tuara mobla na mpenifo bu bebe se woni sama eni nyawo ye ka de se de bi obaka be wasum tra na mbom wo tuara mobla dia na be hu de nyame na nakoa so eye wa abiyeble no wani semu a yeni nyawo na wutu na monwa na be hu na ko a eye ewa wiye mu oil ya kan wasem oil is so powerful oil tie se obi be yare na wo de sra no a sisi ana eko o wo yare bi wo body mu like hepatitis B HIV any yare kind of yare bi ano o de ba na woto oil no a ade bi na ko a be kire o se fa ye no o de to ye ya na eko se bi be ma bi egu kwase a obi no ya adwuma wasisiw obi de won na baby bone oto oil no akase be mani pana kanenu masem oil echi be yi oil a ehwe se bi favor de manipa ekina se bra na beto oil no ya be koye sofo osai sofo na mate se den dua mu ano de ente ye instrument ye nyina ne se ye wade ba ku ba se ye instrument den dua mu na anwea no a ewo asore dem ho nan kasa no members ni omo ba pai bo mi se eye adwuma nkasa edi na betina ka fa anwea no ho yale yesane no ma eye yo osofo se wo bisa me anwea no ho asem a e no kore pa trudo anwea na ewo asole dem ho na amanfo edi ho adanse ye asole medi ho adanse ye no eye no kwasem sanse anwea no se wo sa wo yare na wo sa anwea no bi kura na wo de hunu nsuom na wo no ma yade ne timi ye dai etekọ afei obi wo kura na no wa ba so wo pa wo keke wo fa anwea no bi na wo sa wo de gu nsuom no no ma wo timi nya awo sise eniema anwea na eye wo danduam ha ne de obi kura timi hyeda ba obi ba asafunu ma bra wo no a wonye member no kura wo tifie no wo timi soma wo bo ye member no se ko amesra wo madena fa anwea no kakra breme esense wate anwea no nka no wate adwuma anwea no de eye ibi kura sa wo fie na wo da wo dem na wo di anwea no bi pitin wo sunsum bone bie no wo betima wura dem ho no sunsum bie be wura dem ho bia no wo dwane enti anwea no de sofo se wo bisa me ho asem a anwea no yade a agidiri na nante so ye adwuma kese pa anwea no yade a agidin na nante ye enoma kese pa prophetess
Near minimum dear Yamin, no man, you see. If you don't want to say, be a song for you, crumble to me, small or moon, pass it, or shut a markers or mother, and me, and the Aquajuma. Minimum says, Obinia, I won't pa, or sell me another fun of Fusuke. Not when you are. I didn't know that I can find you, and if you say, I hear me, and a GB for so young, no one dance here every game. Obi a wo hwe ye obi a wo tie de no betimi aka fa ho e wane no amon so anya gidie e wane ni yo so fu kusa mi anua no kra de me de me de me afutu am obi ala okay esan se me anua ya anua bi ebo me pa kane na wo yire na me to na so ble me hu anua no me ja wo yire ne to me ja wo yire ne to fi se anua no ya de bi ebo me pa sa odofo se wo da na jo na sempo ye fu ya de na achi wo na jo na do bi eni hu a anua ne bi wo ho a wutimi se gu nsuom tafre wudi gu nsuom no a ye fu ya de se betu se be me hu ba bi be fa wo hu na ba bia na ya wo je me se wo de anua ne bi ya odofo ni nka na ada de be bia wo de be ye bia no anua ne ba ho atom ndi se wo te se sofo kan anua no asema enokre pa na nka se odwade ni odi dwa se wo sa anua ne bi ba bia wo ton ne ma no wo de kopete ho a menim anua wo de peti wa nyame na anua so ma je se wadwuma no koso se usika na ehia wo nya anua ne bi de peti ba bia wo de usika gu a nyame nam so ma sika hye ni nyina betwa je se anua ne de ade ye ne de eye ne ma kese kese pa na me na anua no so ye sanchire ne kese pa ni se wo tie nka wo no prayer center ha odofo na me di kaka se wani sama eni nya wo de tuana mo bra na wo tuana mo na oba dia na ye kan nyina mo hu se enokre pa de ye ka nti so fo wo kan ya anwa ne de me aboa me pa asan se me di ye hu ankasa adwuma nokre mu se what odofo prophetess anyan aboa no na ode ye no ho no ankasa ho adwuma wo nokre tie ye se ye wa kura pa ye wa kura konkro ne wo apotokura se unso hwe ya na se unfa wani mehu ya ana obeka se ya agro bi na ye die amafo bebre di adanse wo dandwam anua ho obo hwe ye video e wo YouTube ana se Facebook ana se either social media bi ano ana se Rejoice TV o meka na asodi kura mbosi instrument wo mami members ne se soft mo se mo instrument dem 10 times ye betutu wo ekini nyina ne se anua ne da ho wodi wo problem bia na wo so wo ha bia wo so no wonya gidie se amena ya ahunu same sanua nam de koyesu a ebekọ gidie no same sanua nam de fama fusu a menya nyinse bibia be kama sofo mami bi ba dandwam wa oso woni ni kutuna 4 years ni onya wo ntema ni kun chance se wo munumra ye style oba dandwam wa woni ni nkumafo ne ba ha ama administration ni koso ni nyina no prophet Dr. Imana Franka Mwakas onko tokari pomra na onyawo e de na betina aka fa ho yo oso for se ubusa me sa no kwasema maame ni na busuafo nyina ne baaye na maame no awo no wape bia bere oni ne kunu atena se unso oba ne be man so de se mutena se na awo ma na afei na wantwi ahase ye de ebam enti ono so ti adanse ye wa ha no otua na mo baaye ampania pa wo baaye no prophet nso enya agikyire bi won ho eka kire no na wakache nse onkoto kalipo emra maame no pogro se kalipo de na kalipo baba bia makoni ne ma matoto de kalipo de me chese wo koto no kwa na ne timo ne bia nanso enam de prophet kan yi ne ti no wonya agidie bi se ene emekwa okoto baaye ena prophet je boss mpaye ma no na wo se wonom ampania pa wonom ye no nyinse na edai aba ama sesi a one ne kuru ntem akasakasa ne ade nyina edai eko enti saa awo ewo danduan mu ha de no weapon prayer center de awo ne de enyankopon de adom ye prophet se bibi biala wo ba kire wo se wo pa yafunu no wo ba kire se ade we na fabra na menyina so mompa ye ma wo ne de wonya gigidie techi na wo de ba pe wo ye ya esese kwambia so nyinse ne eba enipa ewo wo mo wo ba ko no mo wo nta ewo danduan ha no enya se beketwa enti so fu kusa me na sa na tie nyame ya adom ama nyinse no aba ama sisi a one ne kuru ntam no entubwase ne asudwie aba ho ya da urade ase entubwase ne asudwie aba one ne kuru ntam aya danduam ha ya o betimi ha mania betimi akas every 2 weeks bia ye bedi adanse e fa wo ho minimum ma bia no oti ehwe ya na apia eya Dr. Prophet Franka Mwa owo bompa ye mane wo ahenesa ananya sa ne ka no ahenesa ba ko shim na da ho shim push
mako miensa sister ebia no ope awo ni bia che unu ku 20 years 18 10 years 5 years 1 year 6 months odi esania wo ye funu na doctor say wo ye funu no wo ye hwe enye ye biem na yenyi wa wo de ne ntonkre tie akwanche na nyame dia ma prophet dada enti sawuba say ya dia de bia obechire obi a ni nyina se wo be yesu tie ebe ye the prophet Dr. Emmanuel Frank am oye dey o kire wo no abansie bebre na ekoso odandie mu ha eno na bebre na ekoso odandie mu ha nyame amane nsaso tie eba preach nyame de amanako a obe dandie mu preach ye fanso frem eye take one deep one ya de be ma eba prophetic nyame de be man eba deliverance awo eye buruburu aka kire eye dobro eki dia wo hia bia o how be ada usubia baby bia wo USA for UK for Canada for Germany South Africa all over the world baby wo bia o how be ada usubia o de no so wa fa o phone no wa say o bo number we 0248 411 333 0248 411 333 oba bibia no nyam be fa na kwa so ayam prophet prophetess dey na be chat to ama etifu akra me ka kire tie fon se enna mati no wopon kan odofo entena se baby wo biala wo ha biala so no odofo enka se wa pa ba na wa ble wo de akina wo nya no aduro minim se utu na ma ba no wopon ye last stop ya won san fa wo hanko biem nyame be ye ho nsankyerene nyame be ye wade so nyina ma o chese be pro adwene ntiase so ne ho hwehwe bi nyame ma nsaka enti na bati no opon fonka entina se koratu na mo ba bia wo biala to na mo bra nyame nam na ko so be ye ho nsankyerene ma moni gi awie peye ye me ka kire mo se etiefo bi entu ma na mo pastor 1 minute ye wo ka e dia kire etiefo yo dia men so me ka e dia kire etiefo ne se obia wo ti yanka bia no tumirika na bra na behwe esanse wa nkwa a unhunu die wo mu na mom tua na mo a e na wo ba obi a wo pa akontuo de ne ye ketewa bi visa na ye din se de kura na wo de ba Dr. Bompa ye ma pe ukoya wo nsa beka enti me pese obi a wo hwe ye wachichi ne banche wiase afa na nyina wo ti yanka bomodena bra mampontre no weapon prayer center international na wuduru ha wo hawni amane bia wo namu bia mi wo gidie se onyankopon wafre na koa na wode nsa so a obi bia ebe ye enkoso ama wo so wodi adanse kese se de wafo edi adanse amen niko bi ne man ka bibie na je se man ko bia enye yes achia enso emui esna kasabwe buo nyina de betumi aka chi onyina ne se open no weapon prayer center international chira kwayan se ofi kumase na eba wo de besi ewo MTN ho KJT MTN ho no obeti se ye pai entonso aboa so faade ma ponte froka ni bi enso beto ma mo pai ehwa pa nkro no medoma faade ma ponte froka no ka kire driver na semeti ni se obesi ma ponte station usi ma ponte station uduru wa de busa obi ya se open no weapon prayer center even akola kitu akro be kire de atosu biem obetimi akọ Facebook obebo prophet Dr. Emmanuel Frank Amoa obehu say no weapon formation ye video ye bibia nyina go ewo ho okọ YouTube na wo www.prophet.emmanuelfrankamoa ye bibia wo nyina so beba every Thursday 4:30 p.m. Rejoice TV na ubehu de nyame enam no weapon prayer center international church yeso enoma bebre ena nyame enam na ko aso mesero se tuanamon e bra no weapon na utuanamon na upa no weapon a ubehu se nyame ensa bi wo no weapon na mishraw bye bye.